ايفي محلى راديو عسلامة، اهلا وسهلا بكم الناس كل معانا. 26 نوفمبر 2021 في ساعة نهزكم كالعادة في جولة في عالم الدراسات الجامعية. الو اي اف ام كالعادة ان بارتناريا مع اي اف ام استوديون والانستيتو و كومبوس فرانس تونسي. اليوم قلت حبيت نقول الانستيتو فرانس لانه الانستيتو فرانسي دو تونس، خاطر اليوم جولتنا تقريبا مش شكون في الانستيتو فرانسي، وبعد لحظات تعرفوا علاش. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعه. فوالا جولتنا اليوم باش تكون اساسا في الانستيتيو فرونسي دو تونس. علاش؟ لانه باش نمشيو لاحد المركبات الاساسيه اللي موجوده في الاي اف تي، واللي هو الانستيتيو دو لونغ. لانه اليوم نحكيو على اهميه اللغه الفرنسيه. موضوعنا الاساسي اليوم هو اللغه الفرنسيه، كيفاش تنجم تعاونك ان يكون عندك نيفو باهي، وش معناتها يكون عندك نيفو باهي في اللغه الفرنسيه، كيفاش نجم هذا يكون محدد في اختيارك الجامعي واختيارك في دراستك الجامعيه وحتى الخدمه والمجال المهني نتاعك. دونك اليوم اهميته يكون عندك نيفو باهي. دونك باش نحكيو في الموضوع هذا مع برشا ضيوف. تحضر معنا مدام رجاء جامعه ريسبونسابل ديفلوبمون اي بارتناريا في دو فرانس. عسلامه رجاء، نورتني. اقربوا رابروشي فو دي ميكرو. فوالا عسلامه. اليوم باش تحكي فرنسي وسوري. عسلامه، نورتنا. يعيشك. مرحبا. بعد شوي نحكيو على بارتناريا بين الاي اف تي ودي فرانس. بعد شويه وكيفاش المرور عبر ايدو فرانس يعاونكم برشا في حكايه لي تيست وغيرها 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 وغيرها. بعد شويه نعرفوا التفاصيل. سعداء جدا باستقباله للمره الثانيه مسيو جون شارل شانكير، ديريكتور du centre de langue. Bienvenue. Merci Aslama, merci, je suis ravi, merci. Si vous êtes retourné, donc ça s'est bien passé la prochaine fois. Oui, on est ravi de revenir parmi vous. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, جي قبل لحظانا في أول موسم كنت تذكروا حكينا في الحلقة الأولى. C'était la première, c'est le premier épisode de la deuxième saison, à ce que je me souviens. Donc c'est ça. Voilà, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Certainement, certainement. مرحبا. Donc Jean-Charles Schenker, مدير centre du langue في l'Institut français de Tunisie. ويحضر معنا سي كريم بن خامسة responsable du pôle Petit Carnot. عسلامة. عسلامة. شو هو البول بوتي كارنو؟ خلينا نفسروا للناس باش هكاك يعرفوا كل واحد شو هو المهمة تاعو. شو هو البول بوتي كارنو هذا؟ Alors le pôle Petit Carnot هو البول اللي موجود في شارع باريس في الانستيتو فرونسي. دونك الميسيون نتاعو الاولى انتر هو سنتر دو لانغ، وانا مسؤول عن الدروس الموجهة للكهول والجودة. دونك نقولوا موجه للكهول معناها 18 ans et plus. فوالا تقريو فيه السنتر هذا؟ نقريو فيه بيان سور اللغه الفرنسيه. هو تابع السنتر دو لونغ؟ هو تابع الانستيتو فرونسي. ان فيت سنتر دو لونغ دي كارنو تابع الانستيتو فرونسي اللي في شارع باريس. واضح. دونك باش نحكيو اليوم على اللغه الفرنسيه. اون بروميير، خلينا نبدا بيك. شو معناتها يكون عندي نيفو باهي في الفرنسي؟ انا نجم نحكي فرنسي مثلا ونجم الحصه كامله نشطها بالسوري. هل هذا يعني اوتوماتيكمون انه انا عندي نيفو باهي في الفرنسيه؟ هل هناك فرق بين الفرنسيه اللي نتكلمها والفرنسيه اللي تطلبها شركه؟ الفرنسيه اللي تطلبها عليا جامعه كي نمشي لدي فرانس باش نقيد في جامعه فرنسويه يقولوا لي راهو طالبين النيفو كذا كذا. فما فرق بين الزوز؟ بيان سور فما فرق. ديجا احنا توانسه نحكيو عربي وسوري في الديالكت نتاعنا. دونك لو بيلانغويزم. لا ديفيرونس ما بين واحد يحكي بالفرنسيه ولا ديفيرونس ما بين انت لازمك اون سيرتيفيكاسيون. دونك ce qu'on appelle le registre de langue مش كيف كيف. فما لو ريجستر فاميليي كي نحكيو مع صحابنا اون فامي اتسيتيرا، العباد اللي تحكي بالسوري. وفما لو ريجستر اللي مطلوب كي نعديو لي سيرتيفيكاسيون ou bien les registres les diplômes pardon. Voilà. دونك نجم يعني نحب نوضح للناس نجم نكون نحكي مليح بالسوري، اما كي نمشي نعدي ليكزامان وبعد نرجعوا لهم مختلف يعني لي زيكزام نجم نخرج وانا نمشي ونخرج ما ننجحش عادي، لانه مش نقص فيا انا، لكن مانيش محضر مليح ليكزامان هذاك. ولا مش محضر من زوز نواحي. الناحيه الاولى يمكن في اللغه، والناحيه الثانيه هي لا ميثودولوجي. على خاطر عندنا دي زيكزامان دي كومبيتونس اللي لازمهم اون سيرتين تكنيك كيما لا سانتيز، لي بروف دو سانتيز، l'écoute, les compétences langagières, الواحد مش متعود بهم. Voilà. Donc, Monsieur Jean-Charles Schenker, on parlait le paradoxe donc avec Monsieur Karim Ben Khamsa, responsable du pôle Petit Carnot, le paradoxe entre une personne bilingue qui parle l'arabe ou le français, et il peut être choqué lors d'un passage d'un test qui n'a pas validé son niveau de français. Donc, je parlais avec lui, je lui ai demandé est-ce que cette nuance existe vraiment donc entre les connaissances familiales, les connaissances personnelles du français et le français que demande le centre du langue ou que demandent des universités, qui demandent
des tests spécifiques. Oui, un petit peu, parce que justement le français a plusieurs niveaux de langue, donc le français de la rue peut être utile dans les examens, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une forme, il y a aussi un contenu, et donc ça, c'est les examens qui le décident. Et donc, quand un étudiant va passer des concours et des examens, que ce soit en Tunisie et en France, on va lui demander un schéma qu'il doit respecter. Voilà. رجي قبل ما نخرجوا بيب احنا بعد شويه باش نشوفوا مشينا لسونتر دو لونغ صورنا مع طلبه وطالبات موجودين الغاديكا سناهم علاش مشاو وعلاش يحبوا يقراوا اما هذا يصير في لي زيتود مع لي زيتيديون تاع دو فرانس يجي يقول لك لا انا نعرف وفرنسي نبدا نحكي معك يعني هل المفهوم هذا اللي حبيت نبدا به الفرق بين الفرنسي اللي نحكيو به في حياتنا ونكتبوا به وبين الفرنسي اللي تطلبوا الجامعات والادارات فما فرق؟ Bien sûr, فما فرق على هذاك كي يجي بحثنا الكانديدا نعرفوا déjà اللي parmi les prérequis des établissements اللي هو la maîtrise de la langue française. Donc فما le niveau B2 اللي هو intermédiaire يتسمى متوسط généralement demandé par les établissements باش تنجم تقدم الكانديداتور نتاعك. Donc وقت يجي بحثنا كانديدا لإدو فرانس on lui fait passer un test EVALANG اللي هو test de positionnement يخليك تعرف النيفو نتاعك في الانستون تي هذاك قبل الباساسيون نتاع تيست دو فرونسي. ديجا اللي يحبوا يشاركوا معنا احنا نسالوهم قداش من عندنا بول دو لونغ في تونيزي تابعين سونتر دو لونغ دونك اللي جاوبنا صحيح يربح معنا دو تيست دو بوزيشنمون دونك ليفا لونغ اوفير باغ دو فرانس تمشي تعرف تحط روحك تعرف روحك وين يا سيدي. يكون انا كان نمشي نطيح فيه التيست هذايا ما اي على كل احنا باش نرجعوا باش نحكيو برشا واش نفسروا شنو انواع لي تيست شنو هو الدلف وشنو هو الدالف وشنو هو التي سي اف وشنو هو الفوس وشنو هو الفلو وبرشا حاجات. عموما العباد اللي عندهم علاقه واللي يحبوا يشوفوا النيفو نتاع الفرنسي نتاعهم ولا باش يقيدوا يسمعوهم الكلمات هذوما اليوم باش نفسروهم اكثر ونوضحوا لكم الثنيه اكثر. بقاو معنا نرجعوا بعد البوب. راديو كومبوس مع حسن بالواعي. عسلامة الناس الكل مرحبا بكم مجددا في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس كالعادة اون بارتناريا مع كومبوس فرانس تونيزي واستوديون. اليوم نحكيو على اللغة الفرنسية كيفاش نجم نحدد النيفو نتاعي وخاصة أهمية انه يكون عندي نيفو معين باش نجم نقدم في الجامعات. اليوم يحضروا معنا مدام رجاء بن جامع ريسبونسابل ديفلوبمون بارتناريا ايدو فرانس. عسلامة رجاء نورتنا. بعد شوية نحكيو على دي بارتناريا هامين جدا يجمعوا ايدو فرانس باللي اف تي. يحضر معنا مسيو جون شارل شنكير ديريكتور دو سونتر دو لونغ. عسلامة. في الاي اف تي يحضر معنا سي كريم بن خامسه ريسبونسابل دو بول بوتي كارنو. عسلامة ايضا. في الاي اف تي بعد شويه نشوفكم كل المعطيات كيفاش نجم تقرا شو هما لي نيفو اللي المطلوبين كيفاش نجم تحسن النيفو نتاعك وكل التفاصيل. اما قبل هذايا باش تكونوا انتم موجودين معنا في الاطار تنجموا كالعاده تتابعونا على اليوتيوب على الاي اف ام تي في. مشينا احنا للسونتر دو لونغ وقابلنا طلبه وطالبات وسالناهم برشا اسئله من نوع شو هو الاهداف نتاعك وقت اللي تمشي تقرا اللغه الفرنسيه شكون وجهك لنا وبرشا اسئله هيت نتبعوا ونسمعوهم شنو جاوبونا. Le centre de langue, principalement, il est composé de 13 pôles. Là où vous êtes, c'est le pôle du Petit Carnot. Il est adressé principalement au public adulte, c'est-à-dire des étudiants, des salariés, des professionnels, des chômeurs aussi, et des personnes qui veulent améliorer leur niveau en français, voilà, principalement. Le centre de langue est également composé d'un pôle ou d'un service, c'est le service des certifications. Donc tout ce qui est DELF, DALF, TCF avec les différentes déclinaisons. Vous tombez bien, aujourd'hui c'est la dernière séance de la session d'automne qui a commencé le 4 octobre. Donc les apprenants sont en train de passer les évaluations. Et pour la session d'automne, pour vous donner une idée, nous avons reçu et nous recevons à peu près 775 apprenants qui sont là pour apprendre et améliorer leur niveau en français. Donc marhaba bikoum, donc effectivement, nous les salles, les apprenants, et pourquoi pas leur poser quelques questions. FLE, oui, c'est-à-dire français langue étrangère. Donc on donne des cours de FLE à des apprenants essentiellement non francophones. En fait, les objectifs répondent généralement à l'attente des apprenants. Donc nos apprenants viennent pour des raisons professionnelles, pour étudier à l'étranger ou pour des raisons touristiques ou culturelles. En fait, le FLE, c'est donc on donne des cours. C'est une méthode différente du cours classique. On donne
l'apprenant ici est acteur de son apprentissage et on a des certifications. On peut parler de TCF, TEF, DELF et DALF, des certifications qu'on donne à des apprenants qui souhaitent évoluer leurs compétences en langue française. FLE, c'est un acronyme, français langue étrangère. Donc ça correspond à l'enseignement du français pour un public dont la première langue n'est pas le français, une autre langue. Alors à l'Institut français, au centre de langue, les objectifs que l'on s'attache à remplir avec nos élèves, c'est acquérir ou améliorer des compétences qui sont de 4 à 5 ordres, je reviendrai. Il y a la compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite aussi également, et la production écrite bien sûr, et aussi les compétences que l'on appelle socio-culturelles, c'est-à-dire que le français ce n'est pas seulement de la grammaire, de la compréhension orale ou de la compréhension écrite, mais c'est aussi acquérir des compétences de vie dans la société française. Le français pour moi c'est une passion. Donc, ma mère est une professeure de français, donc je crois que l'amour de cette langue est contagieux dans notre famille. Et je crois que c'est bien nécessaire pour le futur de mon carrière. J'ai assisté à les cours de ce centre de langue depuis 2018. J'adore la convivialité des cours. Et puis j'ai l'occasion de rencontrer de différentes cultures avec des collègues italiens comme Viviane et espagnol. C'était ma première expérience avec les tests de ce genre. J'étais très nerveuse lorsque j'ai passé l'épreuve de l'oral, mais j'ai apprécié la gentillesse des profs. بحكم تو معنا في مجتمعنا نستعملوا اللغة الفرنسية في خدمتنا في حياتنا اليومية. علاش اخترت الفرنسية بالذات؟ بحكم أنا ننشط في الكشافة في الاكتيفيتي متاعي، نستحق الفرنسي اكثر في معاملاتي مع الناس، في خدمتي. اول حاجه اخترت EFT على خاطرها انستيتيو انترناسيونال، بحكم فيها يعني خرجوا منها عباد ولوا ما كانوش يحكوا فرنسي ولوا يحكوا بالكدا. عندنا اساتذه يقروا فينا ويبازوا فينا، ونشكر بالاخص أستاذتي مدام نزهة. النيفو متاعي حاط B1. نقرا في ليسي بيلوت ديزار سبيسياليتي تياتر، وجيت للانستيتيو فرونسيز باش نتعلم اللغة. اخترت لي EFT خاطر كيما نعرفوا هي لامباساد دو فرانس، وزيد سيرتيفيكا مستعرف بها. معناها كي تقرا لونغ وتبدا سيرتيفيكا من الانستيتيو فرونسيز EFT معناتها مستعرف بيه. نحب نحسن اللونغ نتاعي باش نجم معناتها نتعدى لي زيكزامان نتاعي غاديكا في الليسي، وميم طون باش ما نلقاش صعوبه اني باش نعدي تيست باش ناخذ فيزا ولا حاجه باش نكمل لغ نقراه لبرا. كنا في السونتر دو لونغ حذاكم هذا سي كريم اي هذوما دونك في البول دو بتي كارنو شارع باريس. كانوا في الليله. Tout à fait. C'est des cours de soir يعني. Alors effectivement justement خلينا نبداو باش نقلب شويه هكا لانه هام جدا العباد اللي كانت تتبع ديما المشكله نتاع واحد باش يقرا لغه اخرى او يتحسن النيفو نتاعو في اي لغه يقول لك ما عنديش وقت. اسكو اليوم كان نحب نحسن النيفو نتاعي في الفرنسي لو سونتر دو لونغ ولا لو بطبيعه لو بول بتي كارنو على الاقل هنا بالنسبه لتونس العاصمه، لانه احنا نسالوا على اكثر من 10 دي بول. لو عطيتكم شويه على الاجابه اللي يحبوا يجيبوا معنا ويشاركوا معنا في المسابقه. كيفاش الدروس كيفاش تتعطى؟ الوغ عندنا 6 دورات في العام. 6 دورات. عندنا 4 دورات مكثفه ودورتين ممدده. دونك كي نقول دوره مكثفه معناها على شهر 40 ساعه في شهر du lundi au jeudi inclus. وكي نقول دورات ممدة معناها من جانفي sur 2 mois et demi شهرين ونص. alors بالنسبة لسؤالك والأوقات on a tout en fait on a des cours يبداو 9 تاع الصباح، عندنا يبداو نص نهار، عندنا يبداو 3، وعندنا des cours يبداو 18 heures donc 7 تاع العشية، ce qui permet aux étudiants ou bien les salariés باش يكملوا الخدمة نتاعهم ويبداو les cours عندنا à 18 heures. عندنا également des cours le samedi matin, samedi après-midi. Ou prochainement, Inch'Allah, fi janvier, donc la session d'hiver, on a des cours le dimanche de 9h à 13h, dimanche matin. الإقبال كيفاش توصفوا؟ الإقبال الحمد لله من بعد البانديمي نتاع الكوفيد effectivement
Donc كما قلت في الفيديو tout à l'heure, il y a دورة نتاع هذه automne, donc la session d'automne 2021 يسمى دورة ناجحة على خاطر tout simplement on a pu inscrire 775 apprenants اللي جايين يحبوا يتعلموا ويحسنوا اللغة الفرنسية نتاعهم. De bon augure votre présidence au niveau du centre, monsieur Jean-Charles. Donc c'est comme vous venez d'atterrir au centre. Donc je voulais avec Kérim justement donc parler un peu des cours parce qu'on voyait que c'était sombre au niveau des fenêtres. Donc pour que les gens puissent comprendre qu'on peut étudier, on peut faire suivre nos cours le soir. Donc mais il y a un terme qui s'est répété plusieurs fois lors donc de la vidéo donc qu'on a vu sur IFM TV et qu'on a écouté sur la radio, c'est le FLE. Français, langue étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est tout un thème parce que le FLE et on a aussi le FOS, le français sur objectif spécifique. Donc, on pourrait encore réexpliquer ce terme-là aux auditeurs. Donc, attendez, avant la réponse, je traduis en arabe. Donc, habit nahki ma monsieur Jean-Charles Schenker أكثر على le FLE, le français en langue étrangère, اللي يتقرأ أو هو يفسر لنا اكثر للعباد اللي ما همش فرانكوفون دونك دوريجين باش يكون عندهم نيفو باش نجموا يعديو تيستوات اللي بعد شويه باش تحكي لنا عليهم رجاء. Donc c'est quoi le FLE donc monsieur? Alors c'est un tout petit peu particulier peut-être pour le public tunisien parce que justement il y a déjà des mots que vous utilisez dans votre langue. Alors on peut dire que le FLE c'est français langue étrangère, mais en Tunisie c'est autre chose, ce serait presque un prolongement un petit peu de la langue maternelle avec le français qui s'améliore de plus en plus, si vous voulez. Et le français sur objectif spécifique, c'est un français que l'on étudie dans un but bien précis. Par exemple, vous voulez faire des études de médecine, vous allez étudier le français de la médecine. Vous voulez faire des études de littérature, vous allez étudier plutôt le français littéraire. Mais vraiment, à l'Institut, tous les niveaux de français, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient, du débutant jusqu'à l'avancé, sont donnés et sont faits par les professeurs de l'Institut français à n'importe quelle heure, comme l'a très bien dit Karim, n'importe quel jour, le samedi et le dimanche, avec des certifications à la clé. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 ouvert et tout le monde, je dis bien tout le monde, qu'il soit débutant, même les gens qui n'ont pas du tout de notion de français, peuvent venir à l'Institut français. Ils seront toujours les bienvenus. دونك المكان موجود للناس الكل في الانستيتيو فرونسي دونك بالنسبه لتعلم الفرنسيه حتى الناس اللي ما عندهمش نيفو ما عندهمش معرفه باللغه الفرنسيه. Comment vous faites ça? Vous partagez en groupe, vous faites un Evalang, vous faites des tests primaires pour savoir le niveau, pour connaître le niveau. Tout à fait, il y a toujours des tests d'évaluation quand un étudiant arrive, on fait un petit test de compréhension orale, de compréhension écrite et après on va le mettre dans telle ou telle classe. Mais encore une fois, je le dis, même si quelqu'un n'a pas presque débutant, il sera accepté à l'Institut. Il sera toujours le plus proche de ce qu'il veut faire. Toujours dans un but, dans son objectif. كيفاش توصف سي كريم مستوى التوانسه في اللغه الفرنسيه عموما انتم تشوفهم يعديوا كيفاش توصف؟ Alors effectivement les tests dont parlait Jean-Charles sont des tests donc de positionnement. Effectivement. Alors on a tous les niveaux, من niveau débutant jusqu'au niveau avancé et ce qu'on appelle aussi le niveau de l'autonomie, il est haut le niveau C1 et C2 pour la maîtrise. Donc par exemple sur 775 apprenants في la session d'automne, on a tous les niveaux اللي موجودين في الريفérentiel نتاعنا اللي هو le cadre européen commun de référence pour les langues. Voilà. Donc c'est en fait le niveau de français varie d'abord en fonction du milieu dans lequel ils vivent aussi. موجودين par exemple les étudiants, ils sont plus francophones que par exemple quelqu'un qui n'étudie pas ولا qui بطل قرايته في السكندير. Donc هذوما يجيو يتعلموا اللغة الفرنسية عنا احنا. يعاودوا en fait يحبوا يحسنوا خاطر عندهم un objectif soit personnel
soit professionnel, soit académique. بربي حاجه قبل ما نمشي لمدام رجاء نحكي معها على لي ديفيرون نيفو. مسيو جون شارل قال كلمه هامه جدا، قال انه لو فلو لو فرونسي لونغ اترونجير هو تقريبا تواصل مع اللي تعلمناه وتحسين للغه الفرنسيه اللي تعلمناه. ايش معناتها نتعلم كلمات جدد؟ كيف يعني نحب نفهم التدريس كيفاش يتم، كيما قرينا في المدرسه كونجوغيزون غرامير اكسبرسيون ايكريت، والا باش يعلموني كلمات جديده. Voilà, en fait, non, la méthode préconisée par le FLE et par l'Institut français, la méthode elle est complètement différente. Mais l'enseignement classique, par exemple, le primaire ou le secondaire. Alors, c'est un apprentissage dans un contexte bien particulier. C'est qu'en fait, l'apprenant, il est acteur de son propre apprentissage. Moi, je suis boulot qui m'a moustensine, par exemple, dans certains instituts, par exemple, le conjugaison, le vocabulaire. Ok, mais je il ne va pas pouvoir le réutiliser. La méthodologie, en fait, c'est ce qu'on appelle la perspective actionnelle. D'accord? Donc, oui, il est vraiment acteur social de son propre apprentissage. Voilà. Vers l'autonomie, en fait. Voilà. Donc, قاعدين بشوية donc نفهموا الموضوع. Donc, les niveaux الكل مقبولين في l'IFT. Justement, en parlant de l'IFT, un grand salut لأصحابنا توا حسني وإدوار وناس الكل اللي يتفرجوا. Oui, un grand merci à Campus France, nos amis Campus France, qui sont nos collaborateurs. Voilà, un grand Bonjour salut. à vous. En plus, ils sont en train de regarder. Donc, قاعدين يتفرجوا في اليوتيوب على IFM TV. Le centre de langue également, Omar, Neila. Qui t'enseigne Attention, aïe. Une formidable équipe, une équipe absolument formidable, je le redis. Venez à l'Institut. Voilà. Vous aurez des amis. راجع عسلام. دونك حبيت نفهم شويه كيفاش تم العمليه في السونتر دو لونغ وفي بول بوتي كارنو باش نجيك ليك انت باش نفهم معاك لي تيست، لانه انتم اليوم في ايدو فرانس اون كونتاكت اكثر مع الطلبه اللي هما يجيوكم ومن بعد انتم حسب الجامعه اللي باش تقبلهم اللي طالبين نيفو بي واللي طالبين كانت ما عرفش شكون ينجم يعطينا لي نيفو الكل. دونك كيفاش تتم العمليه؟ فما تحضير خاص بعد لي فالونغ كيفاش تعملوا له الطالب؟ لاكومبانيومون تاع طالب جاي ليدو فرانس على مستوى اللغه كيفاش يتم؟ ساعة كيما برشا لغات أخرين الفرنسي فيه دي نيفو دو ميتريس من A1 حتى ل C2 و C2 هو النيفو افونسي معناتها comme si c'était c'est presque un bilingue. Donc généralement كيما قلت قبيليكا les établissements يطلبوا un niveau intermédiaire اللي هو B2. Par contre, d'autres critères, ça dépend des établissements même. Ça a des établissements qui requièrent un niveau أكثر من l'intermédiaire. Ou ça dépend du domaine d'études. Alors, par exemple, des études en droit ou en sciences humaines, يطلبوا un certain niveau de français اللي يكون أكثر شوية من l'intermédiaire. على خاطر فما rédaction, فما une maîtrise de l'art d'éloquence معناتها. مش كيما عبد مثلا باش يقرا des études en informatique ولا des études scientifiques. Donc احنا كي يجي بحذنا الكانديدا ديجا نفسروا له حسب الكومباني اللي يحبوا البروسيدور اللي يحب يتبعها شنو هو التيست اللي مطلوب وشنو النيفو اللي يلزموا يوريه معناتها. كان باش يتبع البروسيدور دي بي اللي هي دوموند دادميسيون بريالابل نطلبوا عليه ان تي سي اف تي بي ولا دلف ولا دالف. بربي خلينا كل مره on va dire donc des raccourcis. نحب نفسر للناس TCF le test de connaissance du français et DELF c'est le diplôme d'études en langue française ou DALF c'est le diplôme approfondi en langue française. Voilà باش العباد بالك شي اول مره c'est peut-être une première fois qu'ils écoutent ça à la radio donc اول مره يسمعوا في الراديو خلينا نفسروها لهم اكثر. دونك هذوما تطلبوهم زاد En fait, احنا حسب ما يجينا الكانديدا ونعرفوا شنو البروسيدور اللي يحب يتبعها. كان دي بي اللي هي كانديداتور على البروميير اني دو ليسانس ولا لي زيكول داركتيكتور نطلبوا عليه ان تي سي اف تي بي ولا دلف ولا دالف. سامحني تي سي اف دي بي دلف ولا دالف. وكان باش كانديداتي على البروسيدور اور دي بي اللي هي من الدوزيام اني دو ليسانس حتى الماستر 2 ولي زيكول دانجينيور اي كوميرس نطلبوا عليه تي سي اف تي بي دلف ولا دالف. باهي كان النيفو نتاعو il est insuffisant. Il n'arrive pas à remplir les conditions nécessaires par les prérequis des établissements. Grâce au partenariat qui nous lie avec l'Institut français de Tunisie et le Centre de langue, يجم يعمل une préparation
un certain volume horaire, par exemple 20 heures ou à la 40 heures, le niveau requis par les établissements. Voilà. Et justement, donc, la question se pose à M. Jean-Charles et aussi Karim Maïdan Fardouart. Est-ce qu'il y a un volume horaire précis pour passer d'un niveau à un autre ou ça dépend des qualités d'apprentissage donc, de l'étudiant ou du candidat? Oui, il y a un volume horaire, je dirais, à respecter pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre. Par exemple, un apprenant niveau A1, pour qu'il puisse atteindre donc le niveau B2, le niveau avancé. Donc en fait, le A1 et le A2 les à peu près entre 100 ou 120 ساعة. Mais le A2 et le B1 à peu près le même volume horaire entre 100 et 120 heures. On bat mais le B1 et le B2 les à peu près 150 ساعة. Ou le B2 les entre 150 ou 180 ساعة. Bien sûr, ce sont des sessions et des volumes horaires généraux pour qu'ils puissent atteindre le niveau dont parlait Rajes, c'est-à-dire le B2, pour pouvoir accéder aux universités françaises lors des inscriptions lorsqu'ils passent par du France. Ou bien niveau femme test. Alors نفسروا اللعبات مثال يعني احسبوني انا انسان جيت اليوم دونك باش نتعدى من الA1 للA2 ولا من يعني فما تيست يتعدى ولا اوتوماتيكمون وقت اللي جو كومول ان تيل نومبر دورير نتعدى اوتوماتيك. Alors, donc, par exemple, puisque c'est le B2 qui nous intéresse surtout et qui intéresse nos auditeurs plutôt ici, disons 120 ساعة. Les 120 ساعة مش يقراهم d'un seul trait. Donc 120 ساعة مقسومين على 3 دورات. كل دورة فيها 40 ساعة. À l'issue من 40 ساعة اللي يقراهم يعمل تيست ce qu'on appelle un test sommatif. معناها مش يعدي un examen sur les 4 compétences اللي هو يقرا فيهم في وسط ال 40 ساعة. Donc بعديك عنده la note. Donc la note هذيك مش تحول له مش يتعدى للباليي supérieur. لين يخلط ومن بعديك يعمل لي 20 heures نتاعو وبعد يعدي un diplôme soit le DELF soit le TCF s'il a dépassé les délais par exemple وقت يجي ياخذ النيفو نتاعو. سامحني juste Hassan de rebondir على la passation des tests et certifications TCF, DELF ou DELF. J'invite بالحق les candidats باش معناتها qu'ils suivent les préparations هذوما على بكري ويعديوا les tests على بكري. للي يحبوا يتابعوا البروسيدور DAP و hors DAP على خاطر le calendrier Campus France تبدل السنة. Donc la procédure DAP date limite نتاعها هي le 13 décembre و البروسيدور hors DAP date limite نتاعها هي le 27 décembre cette année. يعني كي باش تصف الملف نتاعك راهو يلزم فيه الشهاده ما مش دات ليميت 13 ديسمبر يعني جو بي اوفرير مون كونت لو 12 لا يلزمك تجيب الشهاده وتشوف النيفو نتاعك وكان ناقص تكمل ويظل الباساج باري دو فرانس يسهل العمليه هذه. Exactement. Donc déjà, مرة أخرى grâce au partenariat avec le centre de langue, عنا احكينا شوية على البارتناريا هذا justement. Donc le directeur du centre de langue est parmi nous. Donc ضيفنا مدير le centre du langue. Parlons un peu de ce partenariat. Donc le partenariat هذايا il a été signé officiellement نهار الاثنين اللي فات le 15 novembre. واليوم on a reçu les équipes du centre de langue de Campus France et de l'IFT عنا في les locaux de EduFrance. البارتناريا هذايا يسهل tant que نعرفوا اللي la maîtrise du français et معناتها c'est une priorité et un prérequis obligatoire pour la constitution d'un dossier d'études. Donc نسهلوا على les étudiants نتاعنا اللي يجيو نوجهوهم le centre de langue عندنا une relation معناتها ديما معاهم soit نوجهوهم للبريباراسيون soit نوجهوهم les tests et certifications ونحطوهم زاده sur des listes prioritaires pour la passation des tests et certifications. Il perd pas de temps le nouveau directeur de centre du langue. Déjà des partenariats signés, plus que de 700 d'inscriptions. Oui. Donc parlons un peu. Donc c'est une nouvelle stratégie, les partenariats aujourd'hui avec EduFrance. Parlons un peu de cette nouveauté. Écoutez, nous on n'a qu'une envie, c'est de partager tout notre savoir-faire avec des formidables partenaires
Comédie France et nous voulons signer des conventions avec tous les gens qui voudront bien travailler avec nous parce que nous sommes tout d'abord très motivés, on a une équipe formidable, on a une logistique qui est parfaite, notamment sur la certification, et je voulais ajouter une petite chose justement sur les certifications. Le DELF et le DALF sont des diplômes d'État qui sont reconnus, et une fois que vous les avez obtenus à vie. Il faut savoir que le DELF B2, une fois que vous l'avez, et c'est le diplôme absolument requis pour les universités. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y aura bientôt le C1 pour rentrer dans les universités, donc le DALF, un diplôme approfondi de langue française pour le C1, mais c'est vraiment une chose formidable que de pouvoir passer cet examen, et nous avons les cours qui préparent à toutes ces certifications, donc il faut venir à l'Institut pour les suivre. Qui plus est, comme je l'ai dit, entouré d'une équipe formidable et d'une ambiance très conviviale, comme l'a dit tout à l'heure une apprenante. Donc, c'est Karim ou Rajel. Donc, DELF, le diplôme donc études en langue française هو تقريبا الدبلوم اللي تطلبه معظم الجامعات في بين ظفرين يعني الا في بعض الاختصاصات ربما يطلبوا الدالف دبلوم يعني واحد يمشي يقرا معلش انا باش يعمل دكتوراه ولا باش يعمل دغوا ولا ليتيراتور فرونسيز دونك نتصور ولا سيونس هيومين نتصور الفرق يلزم يكون دونك هذا هو دونك تقريبا الكلاسيكي يعني الدبلوم او المينيموم ما نعرفش. Alors effectivement le DELF هو يبدا من A1 jusqu'au B2 donc il s'arrête au B2. وكما قلت انت وكما قالت رجاء وكما قال جون شارل لو بي 2 سي لو ديبلوم دونك هو مستعرف به من وزاره التربيه الوطنيه الفرنسيه داكور كوم دونك مستعرفين به وهو سي لو ديبلوم كي لو بلوس لو نيفو كي لو بلوس دوموندي افكتيفمون وتو بعد ديك فما لو سي 1 لو دالف اللي هو تو مش يبدا de plus en plus demandé par les universités surtout كما قالت رجاء sciences humaines droit lettres voilà. راجي نرجع معاك للنقطة ونذكر أيضا بالمسابقة نتاعنا دونك جاوبونا قداش عنا من بول دو لونغ في تونس وإحنا عنا مدير أحد لي بول هذوما دونك لو بول بتي كارنول موجود هنا في شارع باريس في تونس العاصمة دونك سي كريم بن خامسة ويربحوا معنا دو تيست دونك دو بوزيشنمون في المستوى اللغة الفرنسية افالونغ مع ايدو فرانس جوستومون نحب نرجع له التيست هذا دونك أنا طالب جديد جيتكم لدي فرانس من الخطوات الأساسية اللي تتعمل لأنه نعملوا Bien sûr. En fait, maintenant, je m'enquille au niveau de l'étudiant. Je ne sais pas vers quel établissement ou quelle formation l'orienter. C'est vrai qu'il vient à l'Édu France avec un parcours académique antérieur, avec un projet d'études. Ça ne sait pas ce qu'il veut faire, ou ne sait pas les prérequis de les établissements. Donc, il faut savoir le choix de formation. On l'invite à passer le test de positionnement EVALANG باش نعرفوا نسيتويوه في un niveau de français il est actuellement à l'instant T ou à la lumière du test هذايا soit نواجهوه البريباراسيون ou des cours de français soit directement s'il est prêt يعدي certification نتاعو. سي كريم انا نحب نحضر روحي للتيست عارف النيفو نتاعي وربما ما نحبش نقرا ولا ما عنديش الوقت فما دي باك سبيسيو باش للتحضير للمختلف التيست اللي موجودين على مستوى لو سونتر دي لونغ. Il y a des packs, donc les packs, en fait, c'est un cours de préparation plus la certification. Par exemple, le TCF, ma préparation, c'est un. Plus le TCF, bon, ça dépend des épreuves, les habits disons un TCF TP, donc les épreuves obligatoires. Donc, on a un pack où fait pas donc le candidat, il est prioritaire. Alors, les inscriptions se font bien avant et les habits trade uniquement fait TCF, par exemple. Ou fait les packs, on fait un avantage également financier. Effectivement, puisque c'est un pack. Pour le bon, il y a un TCF. Avec toutes les déclinaisons, TCF, on a DAP, on a TCF tout public, on a TCF Canada, TCF Québec également. On a également des packs qui concernent le DELF et le DALF. Comme l'a dit Rajay, il y a des universités ou des candidats qui veulent passer un diplôme qui est reconnu à vie. فهمتني مش كيما عامين مش كيما TCF. Donc لهنا les cours de préparation donc دورة تكون 40 ساعة تحضير لشنو؟ تحضير للنيفو نتاع الدبلوم اللي الكانديدا يحب يعديه سواء préparation
au DELF B2, plus les épreuves du DELF B2, soit une préparation au DALF C1 plus les épreuves du DALF C1. Ou kif kif qui m'a TCF, c'est un pack et un avantage également financier. شكون معك عملي قداش لازمني نحضر فلوس؟ فوالا مثالش نحبوا اليوم نفسروا للناس كل خاطر بالكش بالبارتناريا اليوم كي نمشي لدي فرانس عندي دي ريدكسيون والا حاجه خلينا ناخذوا الباز يعني انا مثال فوالا جوستومون في الباز تقريبا يعني في الباز بور لي تي سي اف كيبيك وكندا عندنا دي ريدكسيون يمشيو حتى ل 110 دينار. Ou fait la préparation, par exemple le DELF B2, c'est que l'apprenant يخلص 490 dinars. اللي هما 290 دينار نتاع لي كور plus 200 dinars pour le DELF par exemple, a une réduction qui peut aller jusqu'à 70 dinars. Qui est le pack. وفي البارتناريا يظل في البارتناريا فما دي تاريف بريفيرونسيال. فوالا دونك تاخذ الباك بالبارتناريا تولي عندك دوبل بلاك فرايداي كيما فوالا كيما اون بارل دي خاطر كنا نحكيو بالعربي دونك مسيو جون شارل اون بارلي دي باك دي ريدكسيون بوسيبل دونك كوم سي لو بلاك فرايداي aujourd'hui donc et ben il est temps فماش ان باك فماش بروموسيون بلاك فرايداي اليوم دونك بالبارتناريا فما دي ريدكسيون. Oui, فما دي ريدكسيون sur les différentes sessions de préparation, les cours de français ou حتى les packs هذوما نتاع préparation plus passation يشريهم فرد وقت. Donc dans le cadre du partenariat, les candidats éligibles du France vont bénéficier d'un tarif préférentiel. Après, juste après le pub, on va parler des programmes de l'année 2022 parce que c'est juste dans quelques jours. Je suis محضر centre du langue. Je vais نحكيو زاد عموما على اللغة الفرنسية اليوم ماذا يفعل المركز اللغة السنتر دو لانغ ومختلف لي بول الموجودين وأيضا حتى لي زاليونس اللي زاد اليوم يعاونوا كل شيء لدعم اللغة الفرنسية. بعد شوية بعد البوب نرجع نكملوا معاكم في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. اي اف ام احنا رجعنا لكم في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. اليوم موضوعنا الاساسي اللغه الفرنسيه مختلف لي تيست. ان شاء الله تكونوا خذيتوا فكره واضحه وفهمتوا شنو الفرق بين الدالف والدالف اللي هما دبلومات منحهم الدوله الفرنسيه ياكدوا المستوى نتاع اللغه الفرنسيه نتاعك الى النهايه. تاخذوا الدبلوم هذاك يقعد عندك ما مش كيما تيسيف مثال اللي يدوم عامين هكا ولا لا حسب ما فهمت. دونك تشجعوا برمشي ديريكتومون يظل تقولوا لي الكلام هذا بور لي كانديدا تشجعوا امشي ينزل امشي للدالف والدالف بالنسبه لبعض الاختصاصات باش يشد حاجه عنده دوم ويقعدش كل عامين يعاود ولا. Bien sûr. Bon, par rapport à la différence entre le DELF et le TCF, c'est que le DELF a 3 دورات في العام. Voilà, مش كل شهر كيما TCF par exemple. Donc celui par exemple عندنا في décembre, عندنا في mars وعندنا في juillet. Donc هذوما les sessions تاع الدالف والدالف. Par exemple, يجي واحد au mois d'octobre, novembre, يحب يعطي دالف. Donc نقولوا له راهو ce mois de décembre. Donc واش يعمل entre temps puisque مزروب effectivement وحاجته بالنيفو. Donc وقتها on l'oriente vers le TCF ou bien EduFrance effectivement oriente ces candidats là vers le TCF tout public ou bien DAP. Justement من EduFrance حكينا على بارتناريا جديده دونك تخفيضات ماليه تسهيل على مستوى مش باش يسربوا لكم التيست لا يعاونوكم باش تعديوا في ساعه التيست ولكن ايضا المشروع اكبر من انه تعاون بسيط بين ظفرين على مستوى جنرال. فما مشاريع باش تكون على مستوى الجمهوريه. On parle un peu du partenariat et j'ai dit que ça dépasse un peu que EduFrance va diriger donc les étudiants vers le centre du langue. Ça dépasse tout ça vers des tournées, vers un grand projet. Donc خلينا نبداو مع رجاء après je reviens vers vous monsieur Jean-Charles. Effectivement, donc je profite مرة أخرى من l'occasion هذيا pour remercier Jean-Charles على خاطر dès qu'il a débarqué dans le centre de langue, j'ai profité de l'occasion où il était prêt à réaliser des projets en commun, des projets de développement en collaboration avec EduFrance. Les projets juste au niveau test, préparation, mais sur un plan national. On parle d'organisation d'événements sur le plan national, par exemple. On compte organiser un concours national d'éloquence avec le centre de langue et un concours national de dictée où il y aura des prix conséquents.
قداش توحشت كلمه ديكتي هذه اخر مره يظل في 6e année primaire في الكونكور تاع 6e. Donc plusieurs projets, ça donc ça dépasse juste c'est très important aussi ces trucs administratifs, avoir un diplôme, mais je vois que c'est tout un projet, monsieur Jean-Charles. Bah oui, absolument, parce que l'humain est au milieu de tout ça, tout d'abord. Je pense que c'est très important que les gens apprennent aussi le français, bien sûr, bien sûr pour des projets personnels et professionnels, mais en même temps pour le plaisir et puis pour dynamiser tout ça. Effectivement, on a l'intention avec Edu France, effectivement, de faire une tournée à travers la Tunisie et faire un concours d'éloquence et des concours de dictée, comme ça se fait partout maintenant. C'est très à la mode, les gens aiment beaucoup ça, avec des prix conséquents à la clé, voilà, pour dynamiser tout ça. Et moi, je veux aussi remercier beaucoup Edu France parce que c'est un partenaire formidable. On a été aujourd'hui invités chez eux et je les en remercie. Toute la direction, tout le staff, toute l'équipe en français, de nous avoir reçus avec beaucoup d'élégance et j'espère qu'on va faire de très très belles choses ensemble, j'en suis sûr. Donc الشراكه بين دي فرانس والسنتر دو لونغ دونك تتجاوز كما قلنا واللي هي مواضيع هامه انه عمليه التوجيه والدراسه وتعلم اللغه وتحسين النيفو انك تاخذ لي ديبلوم تاعك ولكن ايضا باش يكون فما مشاريع على المستوى الوطني لو كونكور ناسيونال دو ديكتي الاملاء هكايا دونك باللغه الفرنسيه ليلوكونس البلاغه وغيرها من المشاريع. Il y a une question donc comme ici on reçoit monsieur Karim Ben Khams, responsable du pôle Petit Carnot qui est là au centre de Tunis. Mais moi, auditeur ou étudiant donc du Sud ou du Nord ou de Sousse, comment je dois me joindre à l'équipe de Karim pour je dois faire le déplacement chaque jour après. Mais يعني حبيت نسأل اليوم بما انه عندنا مدير لهنايا بالنسبه اللي يسكنوا في تونس ولا اللي يقراوا في تونس ينجموا يجيو حذاك سي كريم. هي انا من صفاقس ولا من مدنين ولا ما نعرفش من جهه اخرى في الجمهوريه، كيفاش نعمل؟ يعني محظوظين اللي في تونس والبقيه اش نعملوا لهم؟ Donc dans ce cas-là, je نجاوب على السؤال. Et justement وقيت هذاك علاش انا هيك علي مشيت justement. En fait, le centre de langue et les différents le centre de langue le Petit Carnot effectivement وعندنا différents pôles اللي هما مراكز نتاع تكوين في اللغه الفرنسيه موجودين على بريسك الجمهوريه كامله du nord au sud. Donc فما في المرسى، فما في المروج، في ميتويل فيل، في العمران، في سوسه، في ناب الحمامات، صفاقس، جابس، مدنين، قبلي، تطاوين، بيجا. برافو. Donc là تطاوين زاد دونك تقريبا التوزيع الجغرافي قريب للناس الكل يولي. فوالا افكتيفمون نفس الامتيازات نفس الدروس مثال شيء يختبعني للاخر نحب نسال باش تكون المعلومه واضحه. نفس الدروس ينجموا يعديوا الغادي ولا مضطرين يجيوا لتونس؟ فسر لنا. Alors نفس الدروس نفس la compétence des enseignants خاطر les enseignants تاعنا ils sont formés, ils sont habilités. D'accord. Certifiés donc. Certifiés effectivement. Ils sont diplômés d'abord des universités, donc ils ont l'expérience en terme. On les forme à l'Institut français ou bien même à l'étranger. يمشيوا يعملوا يدربوا في فرنسا يتكونوا ويرجعوا effectivement باش يقريوا le FLE ou le FOS كما حكينا قبيله. Alors هذوما في التكوين في اللغه الفرنسيه. توا par rapport aux certifications. Effectivement les certifications ماهمش موجودين في نفس المراكز اللي حكيت عليهم. Les certifications فما في le pôle du Petit Carnot bien évidemment avec Zoubaïda Bchir هي الريسبونسابل des certifications. جيت حذينا المره الاخرى حكينا معها. ايوه les certifications موجودين في المروج، موجودين في بيجا، موجودين في سوسه، موجودين في صفاقس، موجودين في جابس et bientôt je pense les certifications à Tataouine aussi. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc très bien. Fama, c'est quoi le projet? Allez, on va clore les projets du centre du langue en 2022. Donc on peut se mettre sur les rails. Donc là on voit que le nouveau président, donc responsable directeur, il est là depuis quelques semaines, on peut dire quelques mois. 2 mois et demi là. Voilà, quelques semaines. Donc je dis de me dire le centre du langue, il y a déjà des partenariats signés, il y a du mouvement, donc
beaucoup. C'est quoi les projets de 2020? Beaucoup de projets. Alors, les projets à très court terme. Tout d'abord, à Beau Petit Carnot, on ouvre le dimanche, comme l'a dit tout à l'heure Karim, de nouveaux cours. On diversifie notre offre de cours avec de nouveaux cours qu'on va lancer, notamment sur les niveaux B2, C1, du vocabulaire au discours, à la communication. Des cours qui vont être dispensés par un enseignant français, Romain Racine. Nous allons ouvrir aussi des cours spécialisés en FOSS dans toutes nos antennes. Nous allons travailler aussi sur l'alphabétisation, ça n'existait pas. On va ouvrir des cours aussi pour les gens qui n'ont pas le niveau A1.1 mais qui sont juste en dessous. Et bien sûr, dans un deuxième temps, organiser tous nos concours d'éloquence, nos concours, voilà, ça c'est à court et à moyen terme. Rajay, خلينا نختم معك. جست حاجة حبيت نحكي عليها اللي ديما في الكادر نتاع البارتناريا هذايا فما بوسيبيليتي باش نكونوا دي جروب معناتها بخلاف لي سيسيون دو باساسيون نتاع تي سي اف ودلف ودلف اللي ديجا حدثهم سونتر دو لونغ في البارتناريا هذايا كي نكونوا ان جروب في ايدو فرانس يجمعوا يعملوا لنا اون سيسيون سبيسيال ايدو فرانس. مانيفيك. Et du France, Zeda, elle essaye d'être implantée là où il y a le centre de langue et l'Institut français Tunisie. Fitoun, ça se fait, d'autres villes. Ou Nebel, bien sûr. نعطيكم كل واحد 20 ثانيه باش نشكر ليكيب اللي معايا. يلا كريم نبدا بك. نحب نشكر ليكيب خاطر السونتر دو لونغ voilà ce n'est pas Ben Khamsa Karim, c'est toute une équipe aussi du Petit Carnot. Donc فما عمر كوسري, سونيا بن حديده, نيلة بن نصر, ابتهال محمودي, توفيق عبيد, امنه جمعه et زهره بن سعيد, la directrice adjointe. Et tous nos directeurs de pôle aussi. Il faut remercier toute l'équipe, tous nos professeurs, les 185 professeurs, les directeurs de pôle, tous les gens de l'Institut français, nos partenaires aussi à l'Institut français. Toute une équipe absolument formidable. Et bien sûr, EduFrance et Campus France. Merci. Et si j'ai bien fait mes maths, donc il y a plus de femmes que d'hommes. Donc là, vous avez cité plus. Hier, c'était la journée internationale de lutte contre la violence contre la femme. Je ne peux pas me passer. كنت تشوفوا يعني كي سمينا الاسامي تاع العباد اللي يخدموا في البول بيتي كارنو هنا في شارع باريس حضور مميز للسيدات وهذا جيد جدا. هذاك علاش حبيت نكمل الحسن. سيدات كومبيتونت. وي سيرتينمون. رجاء بن جامع ريسبونسابل ديفلوبمون بارتناريا دي فرانس. مرحبا بك نورتنا لله. سلموا جدا على سي كريم بن خامسه ريسبونسابل دي بول بيتي كارنو بالتوفيق. وسعداء جدا pour la deuxième fois parmi nous. شكرا. Merci beaucoup. À très bientôt. Directeur du centre de langue. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء. تحبوا تعاودوا تسمعوا اكثر التفاصيل الفرق بين لي تيست كيفاش تنجم تمشي وتعرف النيفو نتاعك. تعاودوا تفرجوا في الحلقه كامله على لي اف ام تي في. شكرا امين, شكرا يحيى, امنا كامل فريق الديجيتال. انا حسن بلواعر نسلم عليكم, نقول لكم باسي ان تري بون ويكاند. قبلوا ان شاء الله الجمعه جاي كالعاده في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. باي باي الناس الكل.